Bagnag sa Pilipinas at tuwin dagiti kang runaan adda magditi PTV Cordillera. Naminsan pa'y apinalagipante Department of Migrant Workers Cordillera dagiti umiling agtarigagay agtrabaho iti balasiw taaw aso kimatan daan nalaing dagiti katransaksyon da kandagos dang agturong iti opisina da tapno agdamag no lehitimo dagiti grupo kan opisina ang mga awis kadakwadang agabrod. Adda report ni Janice Dennis. Agbalbalakad ti Department of Migrant Workers wano DMW kadagiti agtartarigagay nga agtrabaho abroad nga aganadda kadagiti illegal recruitment activities dagiti dadduma nga individual. Nangipila dagiti sumagmamano nga individual iti reklamo iti National Bureau of Investigation kontra ni Sheena May Martinez Canlas ken dagiti kakadwana nga illegal recruiter. Sigon iti ahensya saan daytoy alisensyado ken saan nga otorisado nga ag-recruit para iti overseas employment. Ni Canlas ket mapapati a residente iti Antipolo ken nakabase ijay Japan. Ang estimate ng mga victims ng illegal recruiter na nagngangalang Sheena May Canlas ay 150 from the Cordillera region alone. In the entire Philippines, umaabot ng 500 yan. So yung recruitment activities nagsimula nung July hanggang this month. So these people were promised jobs in Japan, and when they went to the airport, they were denied entry into the airport dahil nga hindi totoo yung mga na-promise sa kanila ng illegal recruiter. Sigon pa iti opisyal, sumagmamano kadagiti biktima ket sigodan nga OFW iti Japan ken Taiwan. Inkari ti suspek nga agtrabaho dagiti biktima iti hotel, factory ken farmers iti Japan ken maadaan dakuma iti sahod at 240,000 yen, akatukad ti 90,000 agingga 95,000 pesos tunggal bulan. Nagbayad pa'y dagiti biktima iti 150,000 pesos agingga 200,000 pesos para iti processing ken placement fee. Ti recruitment ket direct hire kan nabagaan dagiti aplikante nga agturong da iti nasa o apagilian iti sidong ti technical training intern visas. Iti sidong ti pagalagadan ti ahensya, mabalin nga ag-direct hire ti foreign employer iti agingga 5 laeng a workers. No aglagpas daytoy ket kasapulanan iti licensed recruitment agency. Yung scheme kasi nung recruitment ay referrals. Ni-refer ng kamag-anak, ni-refer ng kakilala, ni-refer ng dating katrabaho na nasa Japan. So, malaking factor din siguro yun na hindi sila nagkaroon ng doubt kasi kamag-anak na nila, kaibigan na nila, mismo yung nag-refer doon sa recruiter na si Sheena Canlas. Nakitarip nung matan ti DMW iti NBI para itinaan-anay nga investigasyon kan pan nakaipila ti kaskanan a kaso. We are very happy to say that the NBI tinututukan niya ang kasong ito. It told us na hindi niya pababayaan to. There were some 30 people who already approached the National Bureau of Investigation. We are actively collaborating with the NBI kasi kami rin sa DMW gusto namin talagang mapanagot itong mga manluloko. Makikoordinar metlaeng ti ahensya iti Migrant Workers Office ijay Japan tapno maipaayan iti panusa ti illegal recruiter. Kagiddan dayta ipapaayan ti DMW dagiti biktima iti legal assistance, psychosocial assistance ken prosecution assistance. Janice Dennis para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas. Miyaw awis kadagiti residente ti Baguio City ti panangipabakuna da kadagiti tarakanda nga aso ken pusa asan pa nabakunaan kontra iti rabies. Iti syudad na surok iti 38,000 nga aso ken pusa ti nabakunaan kontra iti nasaw a virus. Ada report ni Janice Dennis. Sa nga pulo atawanan ni Rhea May nga agtataragan iti aso. Kunana, adan iti upat nga aso ataragan na kan tartaripatuan na analaing dagitoy babaan iti panangipaay na kadagiti amin a kasapulan da. Regular na pang pagpapavaksin. Tapos yung tamang pagkain din at saka may vitamins. Ti City Veterinary and Agriculture Office ti lokal gobyerno ti Baguio City. Agrikrikos kadagiti na duma-duma a barangay.
Tapno bakunaan dagiti taraken nga aso ken pusa kontra iti rabies. Iti datos da, dumanonan iti 38,172 nga aso ken pusa ti nabakunaan. Buklen daytoy ti 29,623 nga aso ken 7,649 nga pusa. Sigon iti Sibaw, addadan iti 84% ti vaccination iti syudad. Continuous pa rin po, mayroon po kaming Facebook page. Kung ano pong barangay, pwede po silang i-visit doon. Tsaka yung mga nearby barangays, pwede naman po silang pumunta doon. Free naman po siya. Mabalin matlaeng na ag-walk-in iti opisina da. At tultuloy mat ti panangipatong palda iti information dissemination. Tapno na anay ang mabakunaan dagiti amin nga aso ken pusa iti lokalidad. Maminsan manen nga impeteng ti opisina. Ti panagbalin a responsable dagiti pet owner kadagiti tarakenda. Kadagiti adaan iti taraken nga aso ken pusa, irehistro ken regular nga ipabakuna dagitoy. Hindi po enough na sabihin lang natin na tayo ay animal lover. Ang pinaka-good term is we should be an irresponsible animal lover. Pwede kang kumuha ng aso, sabihin mo, pet lover ka na. Pero ang pinakamahirap na part is being a responsible one. Janice Dennis, para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas. Dagiti kang runaan adamdamag dito yung PTV Cordillera, i-like, i-follow ka subscribe iti social media platforms CPTV Cordillera iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya, siya ni Audrey Villana, na Bagnal daw.